ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଲିକତାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେବ ଜଣେ ସିନିୟର ଡକ୍ଟର ଏଠାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚ। ବାସ୍ତବରେ ପୋଲିସ ବାଲାମାନେ ତିନୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ତିନି ମହିଳା ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ, କାହାର ଶରୀରରେ କିଛି ବି କପଡ଼ା ନଥିଲା। ସେମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡରେ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, ପୋଲିସ ବାଲା ଭାବିଥିଲେ ସେମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ, ସେହି ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମରିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସିନିୟର ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ସେହି 3 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ମହିଳା ମରିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ତା ବଡିକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ନଜର ସେହି ମୃତ ମହିଳାର ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ ଯେମିତି ହିଁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଥିଲା ଯାହା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖି ମହିଳା ଡାକ୍ତର ନିଜେ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ନିଜେ ବେହୋସ ହୋଇଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ବାଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ମିଶି ତାଙ୍କୁ ହୋସ୍କୁ ଆଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସହ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଭୟାନକ ଘଟଣା ଏମାନଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି। ଆଉ ୟା ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଟକି ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେହି ଟର୍ଚ୍ଚଟିକୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଏଠାରୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡରୁ ବାହାରକୁ ତ ଅବଶ୍ୟ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହଁ, ବରଂ ଲୋକ ପରସ୍ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା ସେହି ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଏହା ସେଠାକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଡ଼ିଆବାଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପିଲାଚୋର ଭାବି ହୁଏତ କିଏ ଆଟାକ୍ କରିଛି। ଏପରି ଏ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ନିଆଯାଇ ଏତେ ବଡ଼ ବଳାତ୍କାର ଘଟଣାକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ପୁରା ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଯିବେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଖବରକାଗଜରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ସତ ଘଟଣାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ସତ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କଲିକତାର। ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି 30 ମେ 1990 ମସିହାର। ସେଠାକାର ଗୋସା କ୍ଷେତ୍ରରେ 3 ଜଣ ମହିଳା ଡାକ୍ତର କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଥିଲେ। ଜଣକ ନାଁ ଅନିତା ଜୀବାନ, ଯିଏ ଉପଜିଲ୍ଲା ବିସ୍ତାରର ମିଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲ। ତାଙ୍କ ସହ ଉମା ଘୋଷ ଥିଲେ, ଯିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଏଥିସହ ଦିଲ୍ଲୀର ୟୁନିସେଫ୍ରୁ ରେଣୁ ଘୋଷ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାରୁତି ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ବୁଲାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ, ଅବାନୀ ନାୟର। ଅବାନୀ ନାୟର 30 ମଇ 1990 ମସିହାକୁ ଗୋସାବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଁକୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ, କାହାକୁ ମେଡିସିନ ଦେବାକୁ, କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବାକୁ, ଏପରି 3 ଜଣ ମହିଳା ଏହିସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ବୁଲିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ହୋଇଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କଲିକତା ପଳାଇ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ କଲିକତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋସାବାରୁ କଲିକତାର ମାର୍ଗ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ମାର୍ଗ ଏତେ ଭଲ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଏମାନେ ପୂର୍ବ ମହାନଗର ମେଟ୍ରୋପଲିଟିନ୍ ବାଇପାସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯାହାର ନାଁ ବଣ୍ଟାରା। ସୂଚନା ମୁତାବକ କଲିକତାରୁ ପାଖାପାଖି 22 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ରହିଛି। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ବଣ୍ଟାରା ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଭ୍ୟାନ୍ର କିଛି ଲୋକ ପିଛା କରିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କୁଟର ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। 1990 ମସିହାର ଏହି ବିଷୟ ରହିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଉଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ 3 ଜଣ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିଏ ପିଛା କରୁଛି, ଏପରି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ ତ ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କରିଦେବି। ସେମାନେ କହିଲେ ରାସ୍ତା ଖରାପ, ତେଣୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଚଳାଇବ। ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରାସ୍ତା ବି ଖରାପ, ଏଥିସହ ରାତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏ ଇଲାକା ଏତେ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଏପରି ସବୁ ବୁଝାଇ କହୁଥିଲା, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ପଛରୁ ସ୍କୁଟର ଆସୁଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଇସାରା କରୁଥାଏ।
किंतु ड्राइवर चिंता करिथिला एई समय गाड़ी को रखिबा हुए तो ठीक हेबनी। तेणु से जेपरी आग को भेन को नेउथिला सेठारु अल्प बाट 400-500 मीटर जीवा परे भेन टी भारसाम्य हराई रास्ता कड़े पलटि जाउछि। एबे 4-5 जन लोक थिले जी एमानक पिछा करुथिले, किंतु अल्प किछि समय मध्यरे आउरी 10 जन लोक एठाकु आसी पहुंची जाउछंती। एपरी कुआ जाइथिला टोटाल 17 जन लोक सेठारे रहिथिले। सेही मध्यरु 6 जन बालक रहिथिले एवं बाकी 11 जन नाबालक रहिथिले। सेमानक भितरे बहुत राग थिला। सेमाने कहूतिले ड्राइवर रो साहस किपरि हैला। आमे अटकाइबाकू इशारा करिथिलु, किंतु ए ड्राइवर भेन को न अटकाई आगको माड़ी चलीथिला। गाड़ी रास्ता कड़े पलटि रहिथिला। सेही गाड़ी मध्यरु उक्त ड्राइवर जन को बाहर करागला। से ड्राइवर अबानी नायर कांदुथिला, किंतु सेही 17 जन को ए ड्राइवर रो कांद टिके भी प्रभावित करू न थाए। एहा सह सेही भेन भितरे आउरी 3 जन महिला मध्य रहिथिले। सेमाने मध्य जंत्रणारे थिले। सेमाने मध्य कहूतिले आमको बंचाओ, आमे एठी दबी रहिचु, आमको बाहर कर, एपरी चित्कार करुथांती। एपरी समय रे ड्राइवर को बाहर को अणा जाई खूब मारपीट करागला। यापरे जणे कौनसी भारी वस्तु धरी से ड्राइवर रो प्राइवेट पार्ट को मारिबा आरंभ करिदेला। सेमाने एतिकिरे थमी नथिले। धारुआ अस्त्र हेउ किंबा अन्य किछि, सेमाने उक्त ड्राइवर ऊपर को आक्रमण करि चलीथिले। आउ ड्राइवर निजको बंचाइबा पई लगातार अपील करि चलीथिला। जेतेबेले ड्राइवर जनक बेहोश हो जाइथिला सेतेबेले प्रथमे पिछा करुथिबा 4-5 जन मिसी सेही भेन भितरु गोटिए महिला को बाहर करुछंती। आउ अन्य 12 जन जो माने अल्प किछि समय परे एठाकु आसी पहुंचीथिले सेमाने अन्य 2 महिला को बाहर करथिले। एपरी महिला को बाहर करबा परे तुरंत ए गाड़ी रे निया लगाई देइथिले। निया लगाइबा परे प्रथम टीम गोटिए महिला को धरी जंगल आड़े जाउछंती। द्वितीय दल मध्य बाकी 2 महिला को धरी जंगल आड़ को जाइथिले। सेठारु धान खेत को नहीं जिबा परे बारंबार सेही 3 महिला को साथी रे बलात्कार करथिले। आउ सेही पर्यंत जेउ पर्यंत सेमानकर मन भरी न जाइछि। सूचना मुताबक सेठारे 11 नाबालक थिले, 6 बालक रहिथिले। आउ सेमानक मन जेउ पर्यंत शांत हेउनी सेही पर्यंत से एमानकु एपरी करि चलीथिले। ए भितरे जणे महिला डाक्टर रहिथिले जाहाको ना अनिता दीवान। डाक्टर अनिता दीवान लगातार विरोध करि चलीथिले। शेष पर्यंत शेष समय जाए विरोध करथिले, किंतु सेही बाकी लोक तांको खूब मारिथिले एवं पिटिथिले। सेमानक हाथ को जहा भी आसुथिला सेतिरे सेही महिला डाक्टर को मारी चलीथिले। किंतु सीमा सेतेबेले टपि जाइतिला जेतेबेले सेमानक मध्यरु जणे नाबालक सेही डाक्टरंको प्राइवेट पार्ट रे गोटिए टॉर्च लाइट को पुराई देइथिला। एबे महिलाटी खूब चित्कार करथिला, किंतु सेही चित्कार सेमानकु किछि मध्य प्रभाव पकाउ न थाए। आउ ए सब करिबा परे एठारु सेमानकर जेतेबेले मन भांगी जाउछि सेमाने एमानकु एपरि अवस्था रे छाडी देई चाली जाउछंती। सेमाने सेमिति ही चित्कार करुथांती। जदि काहा पाखरे सेमानकर चिल्लाइबा आ चित्कार करिबा शब्द जाई पहुंचितिला तो ताहा तिला सेठाकर ही गोटिए पुलिस स्टेशन। निकटतम पुलिस स्टेशन रु राति 11 रे पुलिस उक्त स्थान रे आसी पहुंची जाउछि। वर्तमान पुलिस उक्त ड्राइवर को एवं एथिसह सेही 3 जन महिलांकर निकट को जाई सेमानंकु नेबाकू प्रयास करितिला तो पुलिस को लागितिला एमानंकर मृत्यु होई सारिछि एवं सेमानंकु नेशनल मेडिकल कॉलेज कलिकता को आना जाउछि। सेठारे एडमिट कर दिया जाउछि। एहा परे महिला डाक्टर सीनियर अधिकारी सेठाकू आसी पहुंचुछंती। सेमाने देखुछंती एमानंक मध्यरु 2 जनकर तो निश्वास चालुछि, जेमिति सेमाने बंचिबा पई प्रयास करुछंती। आउ अनिता दीवान रो मृत्यु होई सारिछि। जेतेबेले अनिता दीवान रो प्राइवेट पार्ट को देखा गला तो सेतरु किछि वस्तु बाहर को बाहरुथिला। सेतेबेले महिला डाक्टरंकर नजर सेठाकू पड़िथिला। सेही जिनिस को बाहर करिबा बेले सेही महिला डाक्टर बेहोश हो जाउछंती। आउ सेही महिला डाक्टर कांदी कांदी पूरा घटना को बयान करुछंती। कांदी कांदी पूरा घटना को बयान करी कहउछंती जे एमानक सह बहुत भयानक घटना घटिछि। एमानक सह अनेक लोक मिसी सामूहिक बलात्कार करिछंती। किंतु जेतेबेले कहानी आउरी आगो को बढ़िला मीडिया वाला को खबर दिया गला तो मीडिया वाला काहार मध्य एते साहस नथिला जे सेमाने एहा को खबर रे प्रकाश करिवे। कारण एठारे जेमिति ही उपरु प्रेशर आसीतिला पुलिस वाला माने मध्य सेमिति ही करुथिले।
पुलिस कहितिला एमानको पिलाचोर भाबा जाइतिला तेणुकरी ग्रामीण माने एमानको उपरको आक्रमण करथिले आउ एमानको सह कौनसी बलात्कार भली घटना घटी नाही किंतु सेमाने तो चिकित्सा एवं शिक्षार अधिकारी थिले सेमाने गाँ गाँ को जाई पिलांकु औषध एवं चिकित्सा करुथिले ब्राह्मण ट्रीटमेंट करुथिले आउ एपरि मध्य कुहा जाउछि एमानकु नै लोक चिडुथिले एवं गोटिए दलर लोक एपरि सब कांड करिथिले से ड्राइवर को मध्य हॉस्पिटल रे एडमिट करा जाइथिला किंतु से ड्राइवर रो स्वास्थ्य अधिक गुरुतर थिबा कारणरु ताकू हायर मेडिकल को पठाई दिया जाउछि किंतु हायर मेडिकल को रेफर करिबा परे मध्य तार कौनसी सुधार देखा जाई नथिला एवं 4 जून 1990 रे तार मृत्यु हो जाउछि तार शरीर रे पाखापाखि 43 क्षत रहितिला जहा धार धार अस्त्र आ भारी वस्तुरे ता ऊपर को आक्रमण करा जाइतिला आ बाकी 2 जण महिला डाक्टरंकर उपचार हैला सेमाने ठीक हो जाउछंती किंतु एहा परे एई घटना पूरा दबी जाइतिला केही जानिबा को चेष्टा मध्य करि नथिले सेमाने कुआडे गले सेमानक सह कोन घटिला एठाकर मीडिया ए घटना को पूरा प्रकाशित करबा पई प्रयास मध्य करि नथिला आ जेउठी भी यह प्रकाश सेवा को प्रयास करा जाउथिला तो मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री लोकों को बास गोटिए कथा कही शांत कर दउथिले सेमाने कहितिले एमानको पिलाचोर भाबा जाइथिला आ सेथिपई सेमानको उपरे आक्रमण करा जाइथिला आ आज किछि वर्ष बीती जिबा परे सुनिबा को मिलुछि एई घटना को केंद्र करी एहा उपरे गोटिए फिल्म बाहरुछि फिल्मटी जल्दी रिलीज मध्य हेबाकू जाउछि फिल्मटीर ना दि रेड फाइल्स एबे जणा नाही ताहा केबे रिलीज हेबो किंतु ए फिल्म माध्यम रे ए घटना देखाइबा को प्रयास करा जिवो जे सेई 17 जण ए 3 महिलांक सह कोन करिथिले आ जेतेबेले लगातार प्रेशर पड़िथिला लोक एहाकू नै धारणा देइथिले सेतेबेले जाय सरकार सतेज होइथिले एवं एथिरे सजा सुनाइथिले जो 11 जण नाबालक रहिथिले सेमानकु तो मुक्त करि दिया जाइथिला एहा परे आउ 6 जण लोकंकु आजीवन कारादंडर सजा सुनाई दिया जाउछि दर्शक बंधु ए कहानी बाबदरे बेसी किछि सुनिबा को मिलि नथिला कारण मीडिया एहा उपरे बेसी किछि प्रकाश मध्य करि नथिला ए घटना उपरे अधिक जानिबा पई एहा उपरे आधारित आसीबा को थिबा फिल्मटी आपण देखिबा आवश्यक एबे आपण एहा कहि परिबेने जे से पुलिस माने सत कहउतिले ना से डाक्टर माने सत कहितिले दर्शक बंधु शेषरे ए घटना को आपण को सुनाइबार उद्देश्य काहा मन को कष्ट देबा किंबा भूल को प्रश्रय देबा पई नुह बरं समाज रे घटुतिबा अपराध आपण को सामना को आनी आपण को सचेतना एवं जागृत करिबा आमर मूल उद्देश्य अटे।